وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالسند المتصل أمامنا في كتابه رياض الصالحين قال عن ابن عابس بن ربيعة رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يعني الأسود. شرع الله سبحانه وتعالى لعباده الطاعات والعبادات، فمنها ما أدركوا بعض معانيه ولم يحصوا جميع معانيه، ودخلت وفهمت فيها العقول معان وخفيت عنها أكثر المعاني. ومنها ما تعبد الله سبحانه وتعالى به عباده ولم يدركوا بعقولهم معنى لتلك العبادة، فتلك أعظم في كمال العبودية والرق لله سبحانه وتعالى. فمنها تقبيل الحجر، ومنها حج بيت الله الحرام والطواف بالكعبة والسعي والرمي، وكثير مما هو في الحج من الأعمال التي لا يعقل معناها فيفعلها العبد تعبدا لله سبحانه وتعالى وإظهارا لرقه وخضوعه لله سبحانه وتعالى، فيتجنب العقل ذلك، إذ كما قيل أنه لا عقل مع نص، فمن أدخل العقل مع وجود النص فقد غير الأديان وقد أضل الأنام، كما فعل بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى الدين فأدخلوا عقولهم مع وجود النصوص، فحينئذ ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، فلا عقل مع نص. لكن ذاك تعبد الله سبحانه وتعالى بعباده ليقدموا عليه وهم في كامل العبودية حتى يكونوا بين يديه في اليوم الآخرة وهم مذعنين لما أذعنوا به في حياتهم في الدنيا. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat syariat, mengatur syariat ini ada yang bisa dicapai oleh akal manusia, sehingga mengetahui kandungan makna daripada ajaran atau perbuatan taat yang diatur oleh syariat tadi itu, ibadah yang diatur oleh syariat tadi itu. Tapi sesungguhnya kalaupun akal itu sudah mencapai, maka sesungguhnya ada ma'ani, ada makna-makna yang belum diketahui oleh manusia, karena lebih daripada itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala aturkan kepada manusia. Tapi ada lagi yang tidak mampu akal manusia untuk mencapai. Kenapa kok kita diperintahkan ibadah demikian? Ketahuilah bahwa itu adalah satu ibadah yang sangat sempurna. Karena di situ Allah akan menguji kepatuhan seorang hamba terhadap Tuhannya. Bukan berarti manusia tadi itu patuh asal bisa diterima oleh akalnya, tapi manusia itu patuh karena hanya semata-mata perintah Tuhannya. Itu namanya ta'abbudi. Seperti kenapa kita harus tawaf ke Ka'bah? Kan jauh, biayanya banyak. Kenapa kita sa'inya ada di Mas'a? Kenapa kita wukufnya ada di Arafah? Kenapa kita lempar Jumarat? Kan jauh. Kok nggak ngelempar 4 ledeng aja misalnya?
Ini ta'abudi. Karena itu akal manusia ini jangan dijadikan patokan dalam urusan agama. Dikatakan la agla fin nusus. Jangan pakai akal, logika dalam nas. Ketika nas itu dilogikakan, maka itu bisa kufur nanti, nggak ada agama nanti itu orang. Kalau ada nas, ya berarti akal ikut aja. Nggak perlu kita bahas. Akal itu untuk memperkuat daripada agama kita. Jangan agama kita diukur semuanya dengan akal. Dan ini terjadi di akhir zaman. Lebih mengedepankan akalnya, logikanya, padahal itu adalah datang nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak benar. Ini adalah satu sikap yang salah. Bukan sifatnya orang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar orang yang patuh dan taat kepada dia. Bukan orang yang pinter-pinteran tapi akhirnya tidak patuh kepada dia. وتقبيل الحجر الأسود تعبدنا الله سبحانه وتعالى به وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر الأسود يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه كما يصافح أحدكم أخاه. يمين الله في أرضه لأن الله سبحانه وتعالى يأتي به يوم القيامة فيشهد بلسان ذلق أي فصيح لمن استلمه، يشهد له بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. Di antara yang harus kita patuhi, sekalipun akal manusia tadi itu tidak bisa mencapainya, yaitu mencium hajar aswad. Kita mencium hajar aswad karena diperintahkan oleh Nabi, nggak lebih daripada itu. Karena patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajarul Aswad yaminullah fi ardi. Hajar aswad ini tangan kanan Allah di bumi. Kalau kita perlu mencium tangan kanan, maka cium hajar aswad. Dalam arti kamu tadi itu sudah benar-benar menjadi orang yang dekat dan hormat kepada Tuhan kamu. Sama dengan kamu tadi itu bagaimana menghargai yang lebih tua atau orang yang terhormat di antara kamu. Nanti di hari kiamat, hajar aswad akan menghadap kepada Allah dengan bahasa yang jelas yang bisa dipahami oleh manusia, bahwa orang ini adalah telah melakukan perintahmu ya Allah, mencium aku atau memegang aku karena semata-mata patuh kepadamu. Karena itu, jangan kamu anggap ini adalah main-mainan, seperti kamu mencium batu-batu yang lainnya, tapi itu adalah karena sudah diatur oleh syariat, dan nanti hajar aswad yang akan menjadi saksi di hari kiamat. فقبل الحجر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وسمعه هذا التابعي عابس بن ربيعة يقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. لأن كان الناس في عهد الجاهلية يقبلون الأحجار وهم يعتقدونها، ولأن أصنامهم كانت مصنوعة من الأحجار ويعتقدون أنها تضر وتنفع. فأراد سيدنا عمر أن يعرفهم، أن يقول لهم هذا تقبيل عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الحجر يمين الله في أرضه.
وهناك حجر تقبيله معصية إذا أنت تتمسح أو تقبل صنما وتعظمه كتعظيم الله سبحانه وتعالى، فذاك استلام وتقبيل وتعظيم كفر بالله سبحانه وتعالى، حتى يتنبه الناس لهذه المسألة. فلهذا أراد أن يبين للناس ذلك بما أنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، قريبي عهد بالجاهلية. فلهذا روى الحاكم رواية أخرى عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، فقال بلى يا عمر إنه ينفع ويضر. قال كيف ذلك يا أبا الحسن؟ قال إن الله سبحانه وتعالى عندما أخذ العهود والمواثيق على بني آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر الأسود، فهو يشهد لمن استلمه بالتوحيد يوم القيامة. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, maka Habis bin Rabi'ah mendengarkan Sayyidina Umar ngomong, Hajar Aswad, aku tahu kamu itu batu, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Aku mencium kamu ini hanya karena sebab aku melihat Rasulullah mencium kamu. Kalau enggak, ada apa nam nyium-nyium inti gitu. Ini adalah satu sikap untuk supaya kita teliti dan jeli. Sekalipun orang-orang kafir itu mencium berhala-berhalanya sebagai penghormatan, tapi itu satu bentuk kekufuran. Kalau kita mencium Hajar Aswad, itu bukan bentuk kekufuran. Itu adalah justru bagian daripada iman. Kenapa? Itulah. Ada hal yang mungkin serupa tapi tidak sama. Ini dorongan iman, itu dorongan kufur. Jangan nanti akhirnya disama-samakan. Ini berarti sama dong. Mencium batu dan ini mencium batu. Lain. Ini mencium dasar iman, ini mencium dasar kufur. Karena itu ada perbedaan di sini. Ini dilakukan oleh Nabi. Ini sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hajar Aswad tadi itu dicium dan Sayyidina Umar ngomong begitu, ada riwayat Sayyidina Ali mendengar. Kata Sayyidina Ali, wahai Umar, innahu yanfa' wa yadur. Itu Hajar Aswad memberikan manfaat dan juga memberikan madarat. Kaifa dzalika ya Abul Hasan? Bagaimana bisa begitu? Wahai ayah Hasan, ayah Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Ali, lamma akhadallahu al-mitsaq, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia sebelum Allah ciptakan daripada anak cucu Adam di Wadi Nu'man, dikumpulkan dan Allah Subhanahu wa taala mengikat janji, alastu birabbikum? Qalu bala. Mereka menyatakan, iya, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Maka diriwayatkan, dicatatkan di situ, ada di warga, ada di perjanjian dari itu, ada di kertas bahwa mereka menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Maka dicerahkan kepada Hajar Aswad dan dimakan sama Hajar Aswad. Disitulah Hajar Aswad tadi itu memberikan manfaat dan memberikan madarat bagi orang yang datang ke situ, mengistilam dan mentakbir Hajar Aswad karena memenuhi janjinya. Dia percaya dengan Allah. Apa di doa untuk Hajar Aswad, wa wafa'an bi ahdik.
ووفاء بعهدك اللهم امتثالا لأمرك Allahumma imtithal li-amrik wa wafa'an wa tasdiqan bi wa'dik wa wafa'an bi ahdik. Ya Allah, aku melaksanakan ini adalah satu bentuk iman kepadamu. Kemudian satu bentuk kepercayaan terhadap janjimu. Dan satu bentuk untuk memenuhi ikatan janji kami yang menyatakan, yang engkau pernah menyatakan, alastu birabbikum qalu bala. Itu Hajar Aswad akan memberikan manfaat. Dan bagi yang tidak mengingkari kepada Hajar Aswad dan tidak datang padahal dia mampu, maka Hajar Aswad akan juga menjadi saksi bahwa ini orang telah mengingkari janjinya, ta'ahudnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan manfaat dan ini memberikan madarat. فينبغي للمؤمن عند تكبير الحجر أن يستحضر هذا المعنى وأنه يؤدي العهد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويجدد العهد الذي عرفه بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي استلامه. وما هو ذلك العهد؟ أنك تجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك وتفعل ما أمرك الله به سبحانه وتعالى، فإنك إن لم تفعل خنت العهد، ومن خان العهد استوجب المقت من الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان وعلى كل مؤمن عند تكبير ذلك الحجر أن يستحضر ذلك المعنى، وأن الله سبحانه وتعالى أنه يعزم عزما جازما أنه يؤدي جميع ما أمر الله ويجتنب جميع ما حرم الله، فيكون بعزمه ذلك موفيا بالعهد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وفيا فيفيه الله سبحانه وتعالى بوعده في جنة عدن عند مليك مقتدر. Manusia ketika mencium Hajar Aswad, hendaknya dia menistihdzar, menghadirkan dalam hatinya bagaimana dalam memenuhi janji terhadap Tuhannya. Karena itu setiap dia mencium Hajar Aswad atau mengistilam atau memberikan isyarat kepada Hajar Aswad, dia hendaknya memperbarui lagi janji terhadap Tuhannya. Apa janji terhadap Tuhannya? Kamu enggak maksiat kepadanya. Kamu akan patuh terhadap perintahnya. Kamu jauh dari larangannya. Ketika demikian kamu perhatikan janji kamu dan kamu jaga jika sampai melakukan pelanggaran, maka pantas kamu itu untuk dipenuhi janji Allah Subhanahu wa taala kepada kamu masuk surganya. Mendapat pahala besarnya. Ketika kamu tadi itu tidak melanggar janji tadi itu, berarti kamu menjadi pengkhianat dong. Jangan kamu itu menuntut Ridwan. Jangan kamu tadi itu menuntut nanti untuk masuk surga Allah. Lalu kamu tidak menjaga janjinya terhadap Tuhan kamu berkhianat terhadap Tuhan kamu. Ada perjanjian, berarti ada yang dikatakan orang menjaga perjanjian, dan ada juga dikatakan pengkhianat daripada janji terhadap Tuhannya. Jangan menjadi pengkhianatnya, tapi menjadilah orang yang wafi, yaitu yang menjaga memenuhi janji terhadap Tuhannya. ولكل جسم هالة تحيط بكل جسم. هذه الهالة أكسبها الله سبحانه وتعالى طاقة عظيمة وتتفاوت في الأجسام. وأكسب الله ذلك الحجر الأسود الذي هو حجر من الجنة وكان من ياقوت أبيض فما كثر التمسح به وسودته ذنوب بني آدم. هذا أكسبها الله سبحانه وتعالى هالة عظيمة وطاقة عظيمة، فكل من استلمه وقبله تعود عليه في جسمه طاقة عظيمة فيكسب بها همة ونشاطا. لهذا كان السنة أن يبدأ في طوافه بتكبير الحجر واستلامه. Pada setiap halah, setiap keadaan manusia itu ada sangat pengaruh
kepada kejiwaan manusia ya. Pertanyaannya, kenapa kok harus kita ini mencium Hajar Aswad? Karena sebenarnya juga akan berpengaruh kepada semangat kita. Kita ini dalam mencium Hajar Aswad, Allah akan berikan semangat dan kemampuan kita untuk bisa melaksanakan ibadah tawaf itu nanti. Karena itu kita ditasyrik memulai tawaf harus dengan mencium Hajar Aswad atau istilam atau isyarah, harus dari Hajar Aswad. Karena pasti ada energi yang Allah berikan itu nantinya kepada kita. Jadi luar biasa. Belum lagi nanti Hajar Aswad akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ini Hajar Aswad sebenarnya enggak aswad dulunya. Batu dari surga. Yakut dari surga yang putih. Cuma karena tangan-tangan manusia yang banyak dosa ini, yang megang, hitam jadinya. Nah, karena itu, kita harus menghargai itu karena Islam menghargainya. Islam memuliakannya. Wajib kita hormati, itu termasuk hurmatillah dan syairallah. ولهذا كان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تحقق ya. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند ابتداء طوافه أول ما يستقبل الحجر وكان يعمل 3 أشياء. أولا استلامه باليد 3 سنة. ثانيا تقبيله بالشفتين 3 سنة. ثالثا السجود عليه بالجبهة 3 سنة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك في كل طوفة سنة. فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لأنه قال خذوا عني مناسككم، فكان يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره ما دخل وعرفوا حكمته وما لم يعرفوا حكمته تسليما للشارع صلى الله عليه وآله وسلم. Karena itu Nabi SAW berikan contoh kepada kita. Bagaimana cara kita bertawaf harus mulai dengan Hajar Aswad. Sunnah istilam 3 kali. Kemudian dicium dengan bibir 3 kali. Kemudian sujud 3 kali. Dan itu dilakukan pada setiap putaran tawaf oleh Rasulullah SAW. Ya kalau sekarang ya repot ya. Dan Nabi SAW mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil cara dalam nusuk kamu sebagaimana aku perbuat. Sebagaimana aku laksanakan. Karena itu sunnah itu hukumnya. Kalau kita mampu. Ya, kalau kita mampu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. هذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه بالحج لبيك اللهم بحجة تعبدا ورقا، لأننا الحج هذا خالص التعبد لله سبحانه وتعالى، ولم يقل في الصلاة أصلي تعبدا ورقا، ولم يقل في الصيام نويت صوم غد تعبدا ورقا، لأنه في الصيام حكمة قد تميل إليها النفس، وفي الصلاة من ركوع وسجود تخضعا لله سبحانه وتعالى قد تميل إليه ميلا ما، وهناك أعمال لا يعقل لها معنى، فذاك فعلها في غاية وكمال العبودية لله سبحانه وتعالى. Karena itu Nabi SAW dalam memulai hajinya, beliau mengatakan labbaik Allahumma bihajjatin ta'abbudan warigga. Labbaik Allahumma, kami melaksanakan haji ta'abbudan sebagai penghambaan diri terhadapmu ya Allah, wariggan sebagai budak yang patuh kepadamu ya Allah. Kalimat ini ta'abbud. Kenapa kok tidak kita ketika sholat usolli sholatul duhri ta'abbudan warigga? Kenapa kita tidak puasa nawaitu sauma qadin min Ramadan ta'abbudan warigga? Karena
Seperti puasa misalnya. Ada orang itu memang senang tidak makan karena untuk mencegah diri dari kencing manis misalnya atau yang lainnya. Kelihatan masih hikmahnya puasa tadi itu ternyata begini. Sholat itu masih kelihatan ada ruku, ada sujud. Oh, ini menunjukkan bagaimana kita bersikap tertawaduk terhadap Tuhan kami. Tapi kalau haji ini apa gitu loh. Hikmahnya itu, nah disinilah Nabi SAW menyatakan kami melaksanakan haji ta'abudan warigga sebagai hamba yang patuh dengan ajaranmu ya Allah. Wis, titik. Nggak usah banyak komentar. Ta'abudan warigga. Begitu. Jadi betul-betul ini pelaksanaan tanpa menggunakan akal dan logika sama sekali. Ya. فكل من قصد بيت الله الحرام سبحانه وتعالى وقبل الحجر الأسود في الكعبة فقد زار الله سبحانه وتعالى في بيته فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى لزيارته في بيته ووفقك للوفاء بعهده من المواثيق لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إذا وفقك الله سبحانه وتعالى فإنه يهيئك لزيارته يوم القيامة ويهيئك لرؤيته لأنك لا تستطيع أن ترى مولاك في هذه الدار الفانية بالعين الفانية إلا أن تراه بالعين الباقي الذي يخلقها الله سبحانه وتعالى لك فلا ترى الباقي إلا باقية عين باقية وعين فانية لم تتهيأ لرؤية مولاها فإنك زرته تعبدا ورقا في بيته فحق على المزور أن يكرم زائره إن جاءه وافيا بعهده ولم يخن العهد فإذا جاءه يوم القيامة هيأه لرؤية مولاه سبحانه وتعالى فذلك من إكرام المزور لزائره فإكرام الله سبحانه وتعالى لعبيده بتوفيقهم في الدنيا لطاعته وإكرامهم في الآخرة برؤية مولاهم سبحانه وتعالى التي تضمحل عندها نعيم الجنان فلا لذة أعظم من ذلك ولا لذة أعظم في الدنيا من رؤية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan taufik, hidayah kepada manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada orang tadi itu untuk bisa melaksanakan ibadah umrah atau haji sampai ke Baitullahil Haram, sampai mencium Hajarul Aswad. Itu adalah pertanda bahwa orang tadi itu telah mendapatkan perhatian khusus daripada Tuhannya. Berarti orang tadi itu telah melaksanakan janji terhadap Tuhannya. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhi itu janji-janji kamu. Maka sebagaimana dia tadi itu berupaya, berusaha sampai ke Baitullah, nanti di hari kiamat Allah pun memperkenankan untuk hamba tadi itu bertemu dengannya. Dan Allah ridha kepadanya. Dia mau mencium Hajar Aswad dari daerah yang jauh, maka dia pun akan mendapatkan perhormatan khusus nanti di hari kiamat daripada Tuhannya Allah. Karena dia telah memenuhi janjinya. Nikmat Allah di dunia dengan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada manusia tadi itu untuk berbuat taat kepadanya. Nikmat Allah ada di surga yang mengalahkan segala kenikmatan surga, yaitu hamba tadi itu diizinkan untuk berziarah kepadanya dan menemuinya dan Allah ridha kepadanya. Ketahuilah bahwa mata manusia di dunia tidak akan bisa dapat memandang Tuhannya. Kenapa? Mata ini adalah faniyah. Mata ini adalah yang bahkan akan binasa, akan dimakan cacing tanah. Nggak mungkin. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Mata
Nanti ada di surga, Allah bentuk lain. Karena mata itu bahagia, kekal. Karena itu, mata tadi itu akan dapat bertemu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Dan itulah nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan derajat itu semuanya dan dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi hamba wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada sedikit tambahan mungkin dari saya. Tadi kan Sayyidina Umar menyatakan apa? Aku mengetahui kamu wahai batu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madar. Tapi aku melihat Rasulullah cium kamu, tak cium kamu. Dengarkan baik-baik. Aku melihat Rasulullah mencium kamu, tak cium kamu. Penekanannya di sini ada di mana? Ciuman Nabi di Hajar Aswad akhirnya dicium sama Sayyidina Umar. Kenapa? Sayyidina Umar ingin mengambil bekas ciuman Rasulullah ini. Paham ya? Aku melihat Nabi mencium kamu, tak cium kamu. Kenapa? Karena di situ ada bekas ciuman Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ingin juga mendapatkan satu kehormatan bagi dia tertempel bibirnya dengan batu yang pernah ditempel dengan bibir Nabi Muhammad SAW. Ini juga dalil untuk tabarruk. Hah? Coba kamu paham ini. Aku tahu kamu batu, gak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Udah ya batu ya. Tapi karena aku lihat Nabi cium kamu, tak cium kamu. Berarti ciuman Nabi kan yang menjadi sabab diciumnya Sayyidina Umar. Itulah nilainya. Segala sesuatu tadi itu yang ditempeli oleh Rasulullah berberkah. Berberkah. Karena itu jangan dianggap kalau orang itu cari berkah tadi itu adalah syirik. Ya berarti syirik dong Sayyidina Umar. Karena itu penekanan di sini adalah takbilul hajar. Menciumnya Hajar Aswad dari itu. Itu adalah karena takbirun Nabi SAW dalikal hajar. Karena Nabi mencium itu adalah batu. Barakah jadinya. Ini tabarruk daripada atarnya Rasulullah SAW. Gerak pernah dibaca. Walau qalilan.